দিকে দেখতে হবে সোজা রাস্তাটা সোজা হয় দর্শক বৃন্দর মধ্যে কয়েকজন জানে, অনেকজন চীনা দর্শক আছে তো আমাদের, যেমন তারা জানে, যেমন আমি আর কি নতুন দর্শকের জন্য বলতে হচ্ছে। यहाँ से बाएं लेना पड़ता है, जाए एक बड़ा बड़ा पेंडल है, अब पहुंच गया डाउन। सामने ही पेंडल है, आप लोगों को दिख रहा है, वेलकम लिखा है, वेलकम बोटे वेलकम लो एतर मूर्ख लो ये वेलकम वेलकम प्लेस इधर लाइट के गेट से जाना पड़ता है। नीचे लाइट देने के ने नीचे लाइट देने के ने पैसा देवे लाइक दिছে लाइक लाइक এই যে এটা সেই গাছটা সেই দিন ভিডিওতে দেখাইছিল মনে নাই, আর ছবি মবি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। এইটা পচাই গেলাম, ঢাক টাক বাজছে।